हेलो गाइस आपण माने केनता अछन मुई भल अच्छे आज हूँ आमर ओडिशा लोक मानकर लगी पखाल दिवस जेनटा कि आमर फेवरेट तो से लगी मुई आज पखाल दिवस रे आज मुई काना 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 रेडी करी देखी दियो इटा हम जिते जन खाइमु पखाल बाड़ा है ना आउ तापरे एटा होची टमाटो चिटका तापरे झुनगा खड़ा कषा तापरे बड़ी भजा तापरे आलू चिटका नून मिर्चा टिके आरु अमूल चिटका है आरु इटा तो सेम थिंग्स तो इटा मन आज आम एंजॉय करमु बस मते देखुची भंजा आइछन बजा बजा वाले भंजा भी आइछे खाइबा पखाल पखाल भात खाइबा पखाल भात काना खाइबो बाबू बिठा इनो बस था चलो वर्षा पुरो भंजा वर्षा पुरो
ସୁପର ଲାଗିଲା। ସୁପର ଲାଗିଲା ତ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ପୁରା। ଗାଇସ୍ ପଖାଳ ଦିବସରେ ପଖାଳ ଖାଇବାରେ ଏତେ ମଜା ଲାଗିଗଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ତ ପଖାଳ ଖାଉଥିବେ ହେଲେ ଆଜି ଯେନ୍ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ବହୁତ ପୁରା ମଜା ଲାଗ୍ସି। ଆପଣମାନେ ବି କମ୍ ଏନ୍ତା ମଜା କର ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଶା। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ପଖାଳ ବିନା ରହିପାରମା କାଇଁ ହେଲେ ବି ଆଜି ଗୋଟେ ପଖାଳ ଯେନ୍ ଦିବସ ଦିନ ଅଛି ପଖାଳ ଖାଇବା ମଜା ଆଶା। ଚାଲୁନ୍ ଆଜି କି ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।